ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ସାଜିଲା କାଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଭାଲେଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଘିସିରିମାଲ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀର ହିଡ଼ ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆନୁମାନିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାତିରେ ପୋଖରୀର ହିଡ଼ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ମାଛ ପ୍ରବଳ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଚାଷୀ ଜଣକ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷସାରାର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଋଣ ସୁଝିବି କେମିତି, ପରିବାର ଚଳାଇବି କେମିତି, କିଛି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଚାଷୀ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। शंकर विहार और मालिक रो 30 लक्ष खर्चा छड़ा होता 10 क्विंटाल माछरे मुई 24 घंटा राति दिन इना मुई जगियाली अच्छे जिते बेले रातिर 1 बजे बन्या पान वर्षा जिते बेले घोरतोर है सेते बेल के मोर मोबाइल रिचार्ज भी नहीं थे, मैं कहा के भी फोन नहीं कर बुझली। तार परे मुई केन आड़े जिमी काଣା करमी बोली कर मेरे लाइट भी नहीं थे, तो मोर उपे टिके शून्य ही गला। जिते बेले राति वर्षा ही करे नहीं के बंद आरीटा भांगी गला सेते टाइम के मु तो आर किछि करी नहीं पारली, कहा के भी जोगाजोग करी पारली नहीं, कि छेकी भी पारली नहीं कि किछि भी करी नहीं, बन्या पानी कार छेकी पारबी के सेतिर लागे सरकार के अनुरोध करूछे जे मोर मालिक रो एते डूबी जाइछे, किछि गोटे सरकार गोटे साहाय्य करबे, नहीं हेले साहाय्य जदि नहीं करबे बोले मालिक केंती बचबा, मुई जुगियाली रहमी, मोर परिवार केंता बचबा। सरकार के मोर अनुरोध अच्छे मोर मालिक के किछि क्षतिपूरण टिके जोगाजोग करबे। सर मुई प्रेम राजबीसी ଆଉ ବାନ୍ଦୁପଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିବାସୀ। ଘିସିରିମାଲ ଗାଁରେ ମୋର ଫାର୍ମ ଅଛେ 7.5 एकड़े, ଯେନ କି 4.5 एकड़े मोर ମାଛର ଫିସରୀର ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛେ। ସେନେ ମୋर ଦାନା ପ୍ଲସ୍ ଜାଁଲା ପ୍ଲସ୍ ଲେବର ଏବର ସବୁ ମିଶିକରି ଫେନ୍ସିଂ ମିଶିକରି 30 ରୁ 35 ଲାଖର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ସେଟା ମୁଇଁ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ସେନୁ ସକାଳ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଇଁ ରାତି ନାଇଁ ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ ଇନ ମୋର୍ ନିଜର ମେହନତରେ ସବୁବେଲେ ଆସିକରି ଇନ କାମ କରିକିନା ସେଟାକେ ଆଜି ଦିନ ତକ୍ ଠିକ୍ ରଖିଥିଲି। ହେଲେ ଗଲା ରାତି ଯେନ୍ ବର୍ଷାଟେ ହେଲା, ଯେନ୍ ବଢ଼ିଟେ ହେଲା, ସେନ ମୋର୍ ସବୁ ପୁରା ସାଇଡ଼ର ବନ୍ଧର ଆରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଯେନ କି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆରୁ ମୁଇଁ आसपास 10 क्विंटल माछ छाड़ीली, जार आउटपुट हबार थिला 30 क्विंटल। 30 क्विंटल रु एबे गुटे माछ नाइन, एबे लोन करिकिना मुई इन्वेस्टमेंट करिथिली पहला वर्ष। मुई एबे चिंतारे अच्छे से लोन केंता करी सुझमी, आउ मुई काଣା करमी मते ना नींद आसुजे ना खाना पीना किछि मते एबे नहीं बुझबार। मुई काଣା करमी मुई बिल्कुल एबे सरकार के मुई अनुरोध करमी जे मते ई जेन मोर लॉस होइछे, एते बड़ लॉस होइछे, सेनु मते किछि परसेंट कंपनसेशन दिया जाऊ। बोले मुई टिके भी मोर किछि हेल्प होई पारबा। कल्याणी बिसी आ मो पुओ लक्ष्मी नारायण बिसी। मुई मोर पुओ लागती गुटे लोन कली आउ फार्म गुटे खोलमी बोलिकिरी, तो 4.5 एकड़ जगह मुई मत्स्य चाष कली। तो सेतिरे माने मोर पुओ जहाँ भी लोन हैला सेतिरे सब खर्चा करथिला। तो फार भांगिकिरी पूरा पानीटा बहीगला, माछ 10 क्विंटल माछ छड़ा होइतिला, सबू माछ चलीगला आज्ञा। आउ जदि किसी लोन रो मते साहाय्य मिलवा बोले मोर पुओ तार गुटे माने क्षतिपूरणटा
କିଛି ହେବା ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ ଏଥିରେ ମୋର୍ ପୁଅକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍। ସବୁ ବାବଦ ମାନେ 1.5 କେଜି 2 କେଜି ଏନ୍ତା ମାଛ ହେଇଥିଲା ଆର୍ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ହେଇଥିଲା। 2 କେଜି ଦେଖବାର୍ ଲାଗତି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସାଇଡ଼୍କେ ଆସିକି ଘାସ ମାନେ ବି ଖାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଦେଖବାର୍ ଲାଗତି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁ ମାଛ ପଲେଇଗଲା, ସବୁ ଏବେ ଗୁଟେ ବି ମାଛ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିଲି ଏବେ ମୁଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଗୁଟେ ବି ଆଉ ନାଇଁନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।